Mga bay, diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao karong adlaw kay nagpahigayon og press conference si Cebu City Mayor Nestor Archival tungod o bahin sa nagkalain-laing issue mga itas mga detalye ani gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, may udto nimo unsa may giingon didto ni Mayor Archival? Maayong hapon, Chiki. Daghan ang gisgutan ni Mayor Archival ganiha sa iyang press conference sama sa pagsaulog sa Sinulog 2026 ug uban pa mga balita sa dakbayan. Giaghat sa ang mas daghang tao labi na ang mga deboto ni Senyor Santo Niño nga mukuyog sa selebrasyon karong tuig. Sumala ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang festival karong tuiga naka-focus sa mga deboto ug mga gastuan niini gitanaw nga mas mubo kumpara sa magiaging tuig tungod sa epekto sa miaging kalamidad. Magpagawas usab og limitadong edisyon sa commemorative coins ang Bangko Sentral ng Pilipinas og 500 ra ka buok nga mga commemorative coins para sa Sinulog 2026. Kumpirmado sab nga 37 ka contingents ang mopartisipar sa Sinulog sa umaabot nga tuig. Giimbitaran usab ang presidente nga moduyog sa maong selebrasyon. Tungod sa fireworks karong Pasko, gisiguro sad sa mga otoridad nga ang kaluwasan sa publiko mao'y prioridad. Ilahang italaga ang pagbaligya sa mga fireworks ngadto ra sa SRP aron mas lig-on ang seguridad ug malikayan ang mga delikadong insidente. Samtang padayon ang clearing operation sa ubang barangay nga grabing naapektuhan sa bagyong Wilma. Sumala ni Mayor Archival, tanan nga evacuees gikan sa typhoon tropical depression Wilma nakapauli na sa ilang mga panimalay apan ang barangay Binaliw, Agsungot, Guba ug ubang pang mga upland barangays nanginahanglan pa og dakong clearing operations tungod sa grabing kadaot. Gipasulay sa local government lokal nga gobyerno ang pagtukod og water catchment facility para sa mga upland barangays nga nagkandidad og 1.5 billion pesos aron malikayan ang kulang sa tubig sa maabot. Giaghat sad ni Mayor Archival ang mas maayo nga epesyente nga pagkolekta sa revenue sa syudad aron mapunduhan kani mga proyekto sama sa water catchment facility. Sa laing bahin adunay maayong balita para sa mga job order employees sa Cebu City. Kapin 4,000 ka mga job order employees ang makadawat og tig 10,000 pesos Christmas gift. Ang mga regular casual employees sa syudad nga mga 2,000 ka buok makadawat sab sa ilang tagsa-tagsa ka mga 13th month benefit. Mao kana atong mga balita karong adlaw. Chiki, balik sa imo ha. Daghan kayong salamat sa imong mga update Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya karon mga bay, mga tutas Mindanao, gialerto ang Philippine National Police didto sa Mindanao tungod kay basig maghimo og retaliatory attacks kaning terrorist group nga Dawla Islamiyah Hassan. O human kini sa pagpatay sa usa ka high-ranking nga leader o bomb expert sa grupo. Gipangalanan sa militar ang gidudahang terorista nga si Ustad Muhammad Usman Sulaiman. Mao ni siya ang gitudlo nga amir o leader o commander sa Dawla Islamiyah Hassan Group. Hinuon namatay ni siya sa usa ka operasyon katong miaging Domingo didto sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Gituohang eksperto si Sulaiman sa paghimo og bomba. O ang iyang grupo, giingong maoy na saluyo sa sagunson nga pagbomba sa mga bus sa Mindanao. Maoras na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.